जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प, 10 लोग घायल। Water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर ब्लॉक 2 के सुल्तान नगर ग्राम पंचायत के दक्षिण मुकुंदपुर गांव में गुरुवार को जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में दोनों पक्षों के 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें हरिश्चंद्रपुर ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार रामदत्त सिंह, कपिल सिंह और श्याम सुंदर सिंह के परिवार का उनके चचेरे भाई फंटूस भगत और निरंजन भगत के परिवार के साथ कई वर्षों से विवाद चल रहा है। विवाद का केंद्र उनके दादा की 19 कट्ठा जमीन है, जिस पर दोनों पक्ष अपना अधिकार जताते हैं। आरोप है कि रामदत्त सिंह का परिवार लंबे समय से उस जमीन पर कब्जा किए हुए है, जिसके खिलाफ निरंजन भगत पक्ष ने चांचल उप महकमा अदालत में मुकदमा दायर किया है। गुरुवार को जब निरंजन पक्ष जमीन की मापजोख करने पहुंचा, तब रामदत्त पक्ष ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई, फिर लोहे की रॉड और धारदार हथियारों से मारपीट शुरू हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। दादागिरी देखाচ্ছে ই করছে, মারপিট লাগাইছে, আবার বন্দুককে দেখায় ধমকি দিচ্ছে, কি বলে গুলি মারা দিব হেনতে। আবার আমাদের লেবার গেছিল, লেবারদেরকেও বন্দুক দেখায় ধমকি দেখাইছে। তারপরে আবার আমরা গেলাম কোর্ট থেকে লঙ্কার গুঁড়া ছিটতে লাগলো, মারপিট স্টার্ট করে দিল। আবার রড নিয়ে মেরে মাথা ফাটাই দিয়েছে আমাদের 3-4 জনকে। কতজন কি মেরেছে আপনাদের? 4 জনকে 5 জনকে। কতজন পুরুষ কতজন মহিলা? 3টা মহিলা 2টা পুরুষ। কি অবস্থা তাদের? তাদের অবস্থা পুরো সিরিয়াস আছে। কি দিয়ে মারধর করা হয়েছে? সারিয়া দিয়ে। আর কি কি ছিল ওদের সঙ্গে? সারিয়া, লোহা, দাউ, বাতি, তরোয়াল এগুলো সব নিয়েছিল। প্রথম আবার বন্দুকও নিয়েছিল সাইডে। ওরা কতজন ছিল? ওরা মোটামুটি 25-30 জন ছিল। ওরা অন্য টিমের লোক ছিল। লঙ্কার গুঁড়া নিয়ে আসলো। যখন ওরা হাত ছাড়লো, আমরা ছাড়লাম, তাহলে ওরা লঙ্কার গুঁড়া ছিটতে লাগলো 2-3 জন। আমাদের লোকের উপরে চোখে পড়ে গেছে লঙ্কার গুঁড়া। ওটার জন্য লোক তো দেখতে পাইনি, তাহলে ওরা মেরে দিয়েছে মাথায় রোড নিয়ে। বলছি কতখানি জায়গা নিয়ে ঝামেলা চলছে? কতখানি জমি? কতখানি জমি নিয়ে? 24 কাঠা, মানে 1 বিঘা জমি নিয়ে ঝগড়া চলছে। কাদের সঙ্গে ঝামেলাটা আপনাদের? আমাদের গুল্লু হলো রামদত্ত, শ্যাম সুন্দর, রামদত্ত, দীনানাথ, বম দীনানাথ না বম আর ওই ববলু, 4 জন। ওদের সঙ্গে ঝামেলা চলছিল? হ্যাঁ, ওদের সঙ্গে। ওটা কি বাঁধি জমি না বাস্তবিটা? ওটা আমাদের বাস্তবই, আমাদের নিজের খাতার জমি আছে। 1985 জমি আছে ওটা।